naon ko nimo kay walay mabasa. Ayaw, dili, gikalot ka. Ako pangutana. Gikalot ka, nag-iibong ka. Ang akong kuandra god, mubalabag ko nganong December 25. Dili mi uyon nga December 25. Kaya nga naman, kung magbase ta sa Biblia, wala may nakasulat dito nga December 25 yun. Pero, so, unsa may nakasulat sa Biblia nga natawo si Kristo, kung dili December 25? Wala yung nakasulat. Dili na tamo ano may mga mali na? Dili, oy. Mali yun. Dili, mali nang maingon ka kay why nakasulat, tawag anang mali na ng celebration? Silence na, policy of silence na, Mr. Magwayin. Di ta magpataka. Oh. Dili, mas magpataka ta og dungag-dungagan na to. Kaya dili, man ang ikaw may nagdungag-dungag, naghatag ka conclusion wala ka ebidensya. Oh. Wala pong ka ebidensya nga December 25. Pag ang Bible gani silent, pag ang Bible gani silent, kinahanglan ka magtuki. Dili kay mo declare ka nga di na tinuod. Dili. O ang Bible silent yun na siya, dili na angay dungagan kay mao man lagi pasidaan-daan. Pag yung silent, di na mo tukion? Pag yung silent? Di na ka magtuki kung silent? O kay silent man sa pizza. Wala lagi ba? Kay silent maka ang pizza diya sa gitawag ubala ang kasulatan. Di na ka magtuki kay silent? Mutuki ka pero dili ka bawal ka mudugang. Nagtuki ka. Bawal ka mudugang. Nagtuki ka. Nagtuki ba ka? Bawal ka mudugang. Lagi, nagtuki ba ka? Kay para di ka magdugang, nagtuki ka ba? O, nagtuki ko, dili gyud ka sa imong gitawag og pagtuki, unsang bulana, unsang pizza si Kristo na tao, kay silent pa ng Biblia. O mao gani nga wala may magdugang kay wala man nakasulat. Wala mo nagtuki, ingong ka nagtuki ka. Mismo, og nagtuman ka sa Biblia. Dili. Paminaw sa. Oy, daanin mo sa katawa kay wala kay bantay ha. Di pa paminaw sa, bantay ha. Nagkasinabot ta ganina, dili ko mo kay silent ang Biblia, di naka magtuki. Ingon kang magtuki. Nangutana gani ko nimo, nagtuki ka ba? Ingon ka, nagtuki ka. Sa imong pagtuki, kay silent man ang Biblia, unsang pitsaha, unsang bulana si Kristo na himong tao. Nga wala kay nakaplagal sa pagtuki. Wala dili na mao nga pagtuki nga mudugang kay mo dugang man na dili man dugang magtuki gani no kay silent gani ang Biblia no. Di ba no? Magtuki gani kay silent gani ang Biblia, man kinahanglan ta magtuki. Dugang man na inyo sir. Dili ayaw pagsulti nga gidungag na og tawag ang nagikuhaan. Ayaw pagsulti nga gidungagan nagikuhaan as long as maghatag kag ebidensya nga kining ako ang pagsulti nga December 25 mo counter ang imong ebidensya ko ang gihatag nga prueba. Di ba? Sige kag supak-supak kanya wa ka ebidensya ihatag. Karon sumala sa gitawag og Biblia kay wa may nasulat unsa magipit sa habi. So di mo mag-celebrate og tawag ini nga Christmas kay may pizza og kwan. Ikaw naka-ebidensya, basa sa Biblia. Basa sa Biblia nga ba ebidensya. Ayo lagi na ipakaon ng inyuhang hilo ba? Ay wala man may kasi. Kanang inyong hilo ayaw nag-ipakaon sa amoa. Paminaw sa. Kanang inyong hilo ayaw nag-ipakaon sa amoa ngano man kay makahilo na. Kanang moingon ka nga basa-basa sa Biblia, wala na sa Biblia. Wala na sa Biblia. Uy. Kapila to nakagipangutana ana, wa ka kahatag og sitas ana. Hantod karon assignment pero na sa Biblia nang dili. So kinsa mag-ingon nimo be? Lagi ba? Kinsa mag-ingon nimo be kapag di mabasa di tinuod be? Sige daw be. Kinsa may nag-ingon nimo nga kapag di mabasa di tinuod? Tunin ko ano kay siyempre ang Biblia unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga pag dili mabasa sa Biblia di tinuod. Ang Biblia nagsulti. Unsang sitas? Ang Biblia nagsulti. Unsang sitas? Sige daw.
Ang Biblia nagsulti. Unsa laging sitas? Asa may tuwa na to? Biblia o dili ba? Unsa laging sitas lagi? Unsang sitas sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga kapag dili mabasa sa Biblia, di tinuod. Unsa may to? Ayaw ko tubag pangutana. Ang akong pangutana nimo unsang sitas? Wa. Tanawara, tawag anang kanang ingon ana ba? Kanang kumong-kumong kana bitong panabot. Pasensya na kay mga sir, mga ma'am ha. Kumong-kumong kaayo og tawag ining panabot. Ngano man di ko no motuo kung tawag ining dili mabasa niya asa pud na sa Biblia na bi. Na kung di mabasa di tinuod bi. Wala na sa Biblia. Sige dabi. Naa sa Biblia. Unsang sitas? Unang Korinto 4:6 basaha. Biblia ang gisgutan diha? Oh, basaha sa. Biblia ba ang gisgutan din ha? Sa Tagalog, wag hihigit sa nasusulat. Ito, tingnan mo na. Kaya gani, di ba sa Tagalog, wag hihigit sa nasusulat. Biblia na. Kinsa nag-ingon ni mga Biblia na? Kinsa nag-ingon nimo unsa nang kasulatan na? Ayaw ko tawag ito baga pangutana. Kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na? Di ba? Kanang sa 1 Korinto 4:6, kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na? Biblia, nakasulat asa man na unsa man ibuti pasabot. Kinsa no. Kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na? Unsang sita sa Biblia kanang 1 Korinto 4:6, Biblia na. Irrelevant na imong pangutana, sir. Sa irrelevant na sa Tinoo. No, dili ba imo magay na wag kang ayaw pagdugang, di ba? Kay para dili ka magdugang, unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga ang 1 Korinto 4:6 refer na sa Biblia. Refer gyud sa Biblia, asam din na refer og dili sa Biblia. Ayaw ko pangutan ang pangutana. No. Ayaw ko pangutan ang pangutana. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga nisulti ang mga apostol nga kanang gipunting ni San Pablo sa 1 Korinto 4:6 refer na sa Biblia. Wala ko kabalo, ikaw kabalo ka. Wala ko kabalo, ikaw kabalo ka. So tugat-tugat ang kutloan na. Tugat-tugat ang kutloan ha. Kung wala kay tawag ining suporta nga tama nga panabot sa 1 Korinto 4:6. Ikaw unsa na og dili Biblia unsa na. Alangan pag sige, mahilom ka kaya akong i-explain nimo ha. Mahilom ka kaya akong i-explain nimo ni. Ang 1 Korinto 4:6 wala pay Biblia diha. Ngano man kay kanang 1 Korinto 4:6 at that time paminaw sa sa. I-off sa takahaki para maminaw ka. Yeah. Kanang 1 Korinto 4:6 wala pay Biblia diha. Ngano man kay kana nga panahon dili pa kumpleto ang mga libro sa Bag-ong Testamento. Kay at that time, magisulat ni San Pablo ang 1 Korinto more or less 50 to 60 AD. Nasulat ang mga ebanghelyo mga around 65 to 70 AD. Nahuman ang Book of Revelation mga around 99 to 100 AD. So buot ipasabot, based at tawag inang circumstansya, nga ato ang tawag inang gipresent, kanang gigo nga wag ihigit sa nasusulat, wa naguna-huna sa San Pablo din nga composed of Old and New Testament. Refer lang na dito sa gitawag og Old Testament, particularly sa ilahang gitawag og libro kadtong Pentateuch. Ngano man kay mao man na ang existido nga libro ana nga panahon dili man Biblia. Wa ba to gipangutana ta ka unsang sita sa Biblia gipamol ng Kristo wa kay mahatag giangkon gani nimo. Karon, ikaduha nga tawag ining punto. Ikaduha nga gitawag og punto, kanang 1 Korinto kapitulo 4 bersikulo 6 wala sa una-una ni San Pablo nga i-appeal ay ang nasulat dinha. Ngano man kay purely literal na for the first 300 years. Nahitabo lang na authoritative na ngano man kay gidawat o ginabasa na sa mga Kristiyano for the first 300 years. Mao na after 300, pagtungtong sa pag-compile sa gitawag og Biblia, mao na nga ilan nila nga otoridad ngano man kay gipangkutlo na sa mga fathers for the first 300 years. And ang simbahan katoliko nang niingon nga, sige, i-include ta na og tawagon ta ng Biblia. So buti pasabot ang gikutlo nimo nga 1 Korinto 4:6 dili na makaligon sa imong argumento nga kapag di mabasa di tinuod. Wala nga ay di mo na makutlo kay irrelevant na nga tawag anang ebidensya. Irrelevant na. Okay, kasabot na ka.
Ako na pod. Sabot na Ako ka. na pod. Sige daw. Ako na pod. Dili ako na pod. Okay. Kay matod mo, tinuod man na nga wala pa ang Biblia. Karon, ang kanang pulong ba sa Ginoo, wala ba na karon sa Biblia na hisulot? Kung moingon Okay. ka nga dili na sa Biblia ang gitudlo ni San Pablo, karon lang. Dili man vice versa. Sige, mapadag ka naman, sige. Dili, pamanas ako. Oh. Kay ang gisulti dira ni San Pablo, matuod nga wala pang Biblia, sakto man na. Kay ang Biblia, sa inira man ng panahonan ninyo. Pero ang kanang mga nahitaboan ng mga panahona, mauna na nahisulat, o mauna na ang na-pinpoint dira ni San Pablo, nga ang kanang mga pulong sa Ginoo, nga ilang nasulat dira, mauna na nga sa pagkakaroon, mauna naa sa Biblia. O naa sa Biblia, mao to nga giingon niya nga dili wag maghihigit sana nga susulat. Karon kung moingon ka nga December 25 siya natawo. Unya, wa kay ebidensya nga December 25 gyud. Bot ipasabot, tradisyon ra na og ning excess ra na pinaagi sa tawo ra, pinaagi ra sa inyong tradisyon. Okay. Kaya nga naman nagsulti na daan si San Pablo, nagsulti na daan si San Pablo nga wag magsihigit sana nga susulat. Tinuod wala pay Biblia. Pero ang kanang iyang bot ipasabot ka, pulong na sa Ginoo. Wag maghigit sa mga kinsa man po'y nag-ingon pod. Asa? Kinsa man po'y tawag ining kuan? Kinsa man po'y nag-ingon pod sa kang San Pablo nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Oh, pulong gyud na sa Ginoo. Asam din na kinsa nag-ingon ba? Kinsa nagtudlo ka San Pablo nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Irrelevant question na mo, sir. No, irrelevant. Kung irrelevant. Irrelevant na. Irrelevant. Likay lang yun ka. Imong gi-prove nga kung mo kay naa ang gitawag og word of God, ang imong una mo na ng Biblia. Mo nang gisulti ni San Pablo sa 1 Corinto 4:6, di ba? Imong ka irrelevant. Karon, kinsa may nagtudlo ka San Pablo nga kanang Biblia word of God? Walay Biblia dira, pero kanang kasulatan mo. Kinsa may nag-ingon nimo nga nag-reference Biblia? Kanang Biblia. O sa sita sa puta. Kanang Biblia, ikaw pangutanon ta ka. O sa sita. No. Ayaw blikay. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nisulti ang Biblia nga ang Biblia pulong sa Dios. Anaon ko nimo kay walay mabasa. Ayaw dili. Gikalot ka. Gikalot ka kay ilubong ka. Tipa. Anaon ko nimo. Gikalot ka ang argumento kay ilubong ka. Paminaw. Mo kani ilubong ka. Paminaw sa. Gisundan ta kasi imong gisulti. Sa panahon ni San Pablo wala pay Biblia. Kay wala pay Biblia ana nga panahon, pero ang iyang gipunting mao na ng Biblia. Kinsa nasulti nimo ana? Ay si mauna ang kanang Biblia. Asa ba? Unsang sitas kay para wala ka nagdugang unsang sitas. Anak ka. Sa man mo ra bata nga masiga na alas kamot. Anaon ko sultian ta mo. Ang wala nagrespeto sa mga pastor, wala po nagrespeto sa Ginoo nga maoy nagsugo sa mga pastor. Lisod ning atong gamiton ang ngalan sa Ginoo para ingnontang tuuhan ta sa gitawag og mga tao. Nahulog nga ang pulong sa Ginoo or ang nakasulat sa balaang kasulatan, gihimo natong kapital aron naatay tawag ining personal gain ba, kumbaga. Kini nga tong higala nga pastoy, ingon pa niya, kung dili daw mo respeto daw sa mga pastor, wala daw nato girespeto ang Ginoo. Remember nga diha sa balaang kasulatan mga sir ug mga ma'am, pag maingon ta og pastor, for example, ang atong Ginoong Jesucristo, St. John chapter 10, verse 1 na following, siya tinuod nga pastor. Pero, sumala pa ni San Pablo, siya ang Pangulong Pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Hebrews chapter 3, verse 1. So, entonces, mga sir ug mga ma'am, ang tinuod nga pastor, kung ato ang basahon ang balaang kasulatan, pari.
Dili kay pastoy-pastoy lang nga gitawag og dili pari. So pag naati makita nga mga nagpailang pastor pero dili gani na pari, fake na, bugos na nga pastor-pastor. Number 2, ang tinuod nga pastor na ay koneksyon kang Ginoong Jesucristo. Buti pasabot kanang mao nga pang mga pastor ang pasabot ako gipadala sila gikan sa gitawag og laray sa tuang Ginoong Jesucristo. O tanawan ng sa balaang kasulatan, di ba, ang mga apostol gipadala sa tuang Ginoong Jesucristo, Saint Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Pagkahuman sila pod nagpadala pod, nagapandong pod sa ilahang gitawag og mga amot para ipadala kadtong ilahang mga disipulo. O same gyapon sa ilahang mga disipulo nagapandong gyapon aron pagpadayag na sumala pa ni San Pablo nga unsaon man pagdawat sa pagtuo kung walay magwali, unsaon man pagwali kung walay pirdala. So buti pasabot kining maong gitawag og tinuod nga pastor na ay koneksyon kang Kristo ug sa mga apostol og gipadala ang iyang authority, gipadala siya from the apostles. So kung naay mga pastor-pastor nga buto lang karon nga gitawag og panahon, mga sir, mga ma'am, niya ang ilahang pundok ipangtukod lang og Amerikano, walay koneksyon sa tuang Ginoong Jesucristo. So buti pasabot kana nga mga pastoy-pastoy dili na iya sa atuang Ginoong Jesucristo. Ug kabalo ta kinsay kauban ana, kinsay iyahang tawag ang agalon ana, ang agalon anang maong gitag pundok ka ang yawa. Muna sa ko ang iyong ganina nga kining mga tawhan na gamiton ang ngalan sa Ginoo aron lang naa sila personal gain ba. Sumala pa na Ginoong Jesucristo, Roma kapitulo 16 verse 17 imong pa ni San Pablo nga hangyoon kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tawo nga mubahin-bahin kaninyo musupak sa inyong pagtuo. Kay kining mga tawhana wala mag-alagad kang Kristo kung dili nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. Sumala pang San Pedro, 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod 4, kining mga tawhana manapi kaninyo. Nga dadon ang ngalan sa Ginoo. Walang musakuan pa sa mata sa balaod kung naay kriminal nga mopatay og tao, sa mata pud sa Dios naapoy gitawag og mga kriminal. Mo ni mga pastoy nga nakigkompetensya sa iglesyang gitukod ni Kristo gamiton ang balaang kasulatan aron ang mga kalag sa mga katolikong inosente malaglag sa impyerno. Kini mga pastoy-pastoy nga atong makita sa palibot karon, mga murderers of souls man na sila. Tigpatay nagkalag. Kay ang tinuod nga pastor, pari, ang gitugyanan sa iyang iglesia mga obispo. So kung naay nagpatuo-patuo nga pastoy-pastoy nya way connection kang Kristo, ang ilang pundok gitukod og Amerikano o nya dili pari, bugos na, fake na. Nya ingon magrespetuhon, respetuhon na mo tong tinuod nga pastor. Mamo nang pari. Kamo kay pastoy-pastoy man mo, mga murderers of souls man mo, so ang buhat na mo pangbukuhon o pangtanggalan tong maskara.